kan mogalini aflel boko mun ki siga ona jella su ani kile oni nya kuma bi alam sai jwe kalo kile bi saba samba flani mo kanoro anga bi kuna forum na talike minka Mali avion présidentiel kura soro ni amora yino maroken chamane bika ko jitige dinga ta Espagne o bene fi mal ko nyuma soro nanga kuna funu dili kena konnana kuna funu damena kala ba kura ko fino din fla o kun shwena bi so kuma dayina kuna funu charla ko sebe bollo so safra na kaira ka fomi din fla ko o shwena kala ba kura muso mi flene jawla hena fo onye bala chuka mina ira la ka fo kale de ni din fla no shwe din folo ale to yi muna jarani ale shibe san fla la din fla to mamadou fo fala ni ale shibe san durla ni muso na dem sen chamane soro kulengela ay mu kwandi ko rabalen ma ko kata fino sa kana sani obese ga trani din fla ni ga wakati na bi klebe ga janfa ki wala boraka binka fo den flan uyira muso ngira trani den ni 5e arrondissement na kayira ka fo ko alek mala wala akama ninga den no shemi ko ne finti la ka wala ida fo sega seklu bina dayele ko na ninga nya bada bada ni ka don aw bismillah ko kuna fo no kena konnana jamana kuntigi saba avion saba atete kofe alini ibeka kofe bi mi general d'armée asimi gweda ali fene avion présidentiel mi bato abe akataka mo ke kasoro amadem mola désormais mali présidentiel alika avion présidentiel courant obla la barada ni avion présidentiel mi fleni alini ibeka avion présidentiel be kili sabula be Boeing 737 udi gami ibeka avion présidentiel mi ataki mi kera septembre kalo sa 2024 o ataki sin fe avion présidentiel ali détruit la mi jamana nyamoko yo lukuma la selifo shike akoka ngaka keni jamana nyamoko kataka moyi o kungelale no kosebe iba ka fo jamana woro jamana kundi kume avion blaka na di uma walma kume avion li o sen fe mo jamana na famia ka fo chene la gilayi an avion soro ngabi ayra la ka fo avion mi sana ibe ga fe o avion ale détruire la attaque no sen fe ola bi maliye avion présidentiel kura soro ni avion présidentiel kura ali sani musa ko bena sefa ware milliard tan ani duru ali million keme woro de ma mi mali ministre de l'économie aluseni sanu ale kuma na aya ira ka fo ni avion mi fleni affaire du mamba de do mali bolo sabula avion korole mi kumeno o songo fora sefa ware milliard kono to kada se milliard tama o be sega soro ala ko abina fo ni ata kalaje ay sefa ware milliard woro di bo ka fara o ka ninga sega avion présidentiel kura soro. Après les événements du 17 septembre 2024 qui ont immobilisé l'ancien appareil présidentiel, les autorités maliennes présentent officiellement le nouvel avion de commandement de la République, une acquisition jugée indispensable pour garantir les déplacements officiels des plus hautes autorités en toute sécurité et affirmer la souveraineté du pays. Comme vous le savez, à la suite des attaques complexes du 17 septembre 2024, l'avion présidentiel a été sérieusement endommagé. Et à la suite des inspections, il a été détecté des failles au niveau et de la structure et au niveau d'un des moteurs. Et ce qui rendait vraiment l'avion présidentiel immobile et difficile à réparer. Donc par la suite, ces inspections ont permis de voir l'étendue des dégâts causés. Depuis le 17 septembre 2024 à nos jours, avec les raisons géopolitiques et les problèmes qui se posent, surtout dans le cadre de l'acquisition des avions, il était nécessaire d'acquérir un nouvel aéronef. Il est important d'indiquer que l'acquisition de cet aéronef est plus économique pour nous, pour ce qu'on a constaté pendant 15 mois d'indisponibilité de l'ancien aéronef de commandement suite aux attaques du 17 septembre 2024. En 15 mois, on a vu quelles peuvent être les dépenses qui seront occasionnées à l'occasion des déplacements importants des délégations d'État. En plus de cela, ce que l'assurance nous a payé dans le cadre de cette attaque, parce que l'avion présidentiel était assuré, même si c'est un fait de terrorisme, nous avons pu récolter 6 milliards de francs CFA qui ont été versés dans les caisses du Trésor. Et actuellement, les discussions sont très avancées pour que les pièces de réchange et les accessoires de l'ancien aéronef puissent apporter entre 3 et 4 milliards de francs CFA. Donc, bon an, mal an, nous économisons déjà 9 à 10 milliards, ce qui fait que cet aéronef, ayant coûté 15 milliards 600 millions de francs CFA, n'entraînera qu'un décaissement net
au niveau du trésor que d'environ 5 milliards 600 à 6 milliards de francs CFA. Donc c'est pour dire que c'est un aéronef qui a les mêmes conforts, sinon plus de confort que l'ancien aéronef quand vous regardez au niveau de la cuisine, au niveau de la chambre VIP, au niveau de tout ce qu'il y a comme confort. Et vous rappelez que l'ancien aéronef a coûté à peu près un peu plus de 20 milliards de francs CFA, tout comme prix de revient. C'est ce qui a en tout cas été annoncé par les autorités de l'époque. Kunnafoni filana Mali armée ye frappe kɛ Tesalit juillet kalo tile 29 armée y'a yira k'a fɔ k'u ye Bamagajogo ka taanikasegin dɔw jateminɛ Tesalit kɛrɛfɛla la min ye sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw ye olu jateminɛli caman de kɛ ko fɔ sɔrɔla k'u engagé kɛlɛ kɔnɔ ni ka frappe Bamagajogo ka position kan nin yɔrɔ kofɔlen na Mali armée y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na opération bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ armée ye tiɲɛni don Bamagajogo kɔnɔ ni ko bilan fara ɲɔgɔn kan k'o da jamana kɔnɔdenw tulo kan Tesalit ale ni Kidal dugu Mali armée kɛlen bɛ k'i kɔtɔrɔma ka bɔ ka bɔ yen nɔ ni ka na Anifis ani Agilok Bamagajogo bɛ ka dun Tesalit ale ni Kidal dugu kɔnɔ kɛru kɔnɔ k'a fɔ k'u ye kolo girinman de sɔrɔ nka o y'a ye fɔ kolo min don a ma magan a ka girin kosɛbɛ sabula su ani tile Mali armée bɛ frappe kɛ u kan Kidal ale ni Tesalit an bɛ to armée ko kunnafoniw kɔnɔna na militaire ɲɛmɔgɔ dɔw ye jɔyɔrɔ kuraw sɔrɔ min ye général Kiba Sangare ye ni ale kun ye Mali chef d'état-major ka danga ye wagati tɛmɛnenw la nka kɔsa in na ale kun bɔra o la général Kiba Sangare kun conseil des ministres kɛnɛ kan min ye Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye ale suganti ni ka kɛ Joyila gouverneur ye muso min kun bɛ Joyila gouverneur la ni ale ye madame Kulibali Mariam Kulibali ye ale sugantira ni ka kɛ Mali ka consul général ye Faransikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lyon Joyila kɔfɛ min ye Kucala ye ale fɛnɛ ye gouverneur kura sɔrɔ Kucala gouverneur kura o kɛra général Aruna Samake de général Aruna Samake 22 septembre tɛmɛna o défilé commandement kun bɛ ale de bolo min ye général Aruna Samake ale kun ye Mali armée militaire ɲɛmɔgɔ de ye ka tɛmɛ ka wagati la kun bɔra o la ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kunun conseil des ministres kɛnɛ kan ale sugantira ni ka kɛ Kucala gouverneur ye min ye Segu ye ale fɛnɛ ye gouverneur kura sɔrɔ Segu gouverneur kura o tɛ militaire ye nka ale ye civil ye Segu gouverneur kura ale kɛra Chaka Magasa de ye kunnafoni sabanan ko bɛ dugu la Mali ministre de la justice dimina min ye Mali ministre de la justice Mamadou Kasonge a ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko bi an ka dugubaw tiɲɛnen don ministre de la justice y'a yira k'a fɔ min appartement meublé-tigiw ye hôtel-tigiw baritigiw ale ni population minnu ka sow ka surun yɔrɔ kofɔli na ko bɛɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ a y'a yira k'a fɔ min ye sifinnakan ye olu kɛlen bɛ ka groupe whatsapp de dayɛlɛ compte TikTok fo ka taa se snapchat ma u bɛ tilen ka jalankolo de ci ɲɔgɔn ma u yɛrɛ jalankolo k'o ci ɲɔgɔn ma u bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ kofɔli ninnu na ni ka taa ni hôtel na baru walima appartement na ka taa kulankolon sugu bɛ taa ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ kofɔli ninnu na ministre y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko o kɔfɛ jateminɛw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ni sifinnakaw u bɛ cɛ k'u kɛ mobili kɔnɔ na ka taa ni u ye damada la ni o ye an ka sanubɔyɔrɔw ye ka t'u di yen nɔ u bɛ taa kulankolon suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔli na ka tila ka segin ka na ka wari d'u ma u kana na fɛn fɔ bi wale ne kɛlen bɛ kosɛbɛ ka an ka jamana labɔ Mali ministre de la justice y'a yira k'a fɔ ko a ye yamaruya di Mali procureur bɛɛ lajɛlen ma ka taa se police judiciaire ma sariya bɛ ɲangili min fɔ ka kɛ nin ko in na ko ɲangili a ka waleya a cogoya kelen na hinɛ fosi kana ye a kɔnɔna na ministre y'a yira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ye ani Mali sariya fosi de tɛ bɛn Mali code pénal bɛ a bɛn kɔ wa ko nin waleya minnu filɛ nin ani adamadenya tabiya fosi de tɛ bɛn nanzarakan na ministre y'a yira k'a fɔ ko nin waleya nin attentat à la pudeur de viol pédophile incitation à la débauche prostitution o n'a a ɲɔgɔnna waleya jugu caman a ko a bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka a fara kan nin waleya min filɛ nin ye an ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na nin ye Mali ministre de la justice ka communiqué kɔnɔ kuma ye communiqué min ni o bɔra kolo ni communiqué yɛrɛ signera a yɛrɛ fɛ kunnafoni nanna Maroc jamana kɔnɔden caman de ye kɔgɔji tigɛ ni ka taa don Espagne Maroc ni Espagne olu bɛ frontière la i b'a ye k'a fɔ Marocain caman ni musow b'o la denmisɛnninw b'o la nka caman ye jeunes ye olu ye u kɛ ji sanfɛla la ni ka kɔgɔji tigɛ ka taa don Espagne u taara Espagne dugu min na o de ye Ceuta ye mun yɛrɛ nana ni nin waleya in ye min ye Marocain caman ye olu ka frontière tigɛ nin cogoya na ni ka taa don Espagne i b'a ye k'a fɔ Espagne Cour suprême olu kun y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ kariya ni mun kɛ ji sanfɛla la ka ji tigɛ ni mun nɔ ka taa don Espagne ko k'u ta ka t'u bila frontière la ko o ka dabila a mɔgɔ n'u ka lajɛ n'u ma waleya jugu kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u kan o kofɔlen na a kɛra sababu ye bi min ye trafiquants ye olu k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko n'u sera ka u kɛ ji kan ni ka ji nɔɔni ka taa don Espagne ko u ka ɲi nɔ o la bi alamisa sɔgɔmada in na min ye Marocain caman ye olu ye kɔgɔji tigɛ ni ka taa don Espagne kɛrɛnkɛrɛnnen la Ceuta dugu kɔnɔna na a ko kɛlen bɛ crise belebele ye min ye
Espagne autorité ya ira fa ko wole la Maroc autorité ma ko do fra ko surveillance ka wala sa do ka boni waliyan na Espagne ministre des affaires étrangères ya ira ka fa ko shini juma ale rabna na Maroc ko ni Maroc autorité benala ka fo ni mo mun fele ubuna la segin kan wa jamana ko na ni o ye Maroki ka ira wala ka fo ngolo fima udronte ko jite ge dinga ta nasara jamana ko na mi ye farafina ngolo jamana wi ni o ye pe magarabu mo yo lolu ni Europe ka sur ko sabe o jamana ko don fana be ko jite ge dinga ta do ni nasara jamana mun ko na agil na jigina seta ale ye Espagne dugu de seta ale Espagne dugu mi be ko jite fenete ke ka bo seta dinga ta do Espagne ko ti fra ni nyogon che wasuru nyogon na ko sabe sabula kilo tan ani duru o de be uni nyogon che ka ko jite ge dinga ta do Espagne bi Maroc jamana ko de chama o de ye ko jite ge dinga ta seta لا حول ولا قوة إلا بالله اللي يمكننا نقوله وطبعا يعني خطورة بكل كلمة معناه ولكن لا فريق عندهم رأي آخر باغيين يدخلوا بين الأسلاك الضيقة ولكن اللي يعطى الله هذا اللي يعطى الله هذا نطلطفك يا الله نتمنى من الله أنها تكون increíble la situación. mucho على الرجع kunafoni duruna Americain ni Iran ka kele nyagali mbadi do mi Americain ye ulu ye frapu ke Iran dugu konna 24 ni konna na mi Americain ya ira fa ko misil chama ni fili kataka Iran ni shu laba en konna na Americain ye Iran ka dugu do bino ko abada we frapu ta ka nshi yema shangan ye fene frappe mi a vazi ye fene frappe da Iran dugu re fene bino ko Arven Deknar Americain ye fene frappe Iran dugu goro fene bino ni Americain ka frapu ta ka nshi o dugu ma o doy cash aleni bourcher mi Iran ye ya ira fa ko Americain kan frappe en konna na mo shioro do ni ko immeuble résidentiel ye ku ye frappe demsen fla ulu mansa ko Americain ka frappe ra sababu ko ni bonne unina mi ye Iran gardien de la révolution fana yu fana ye utasara ya ira ka fo Americain ka baton fla détroit d'Ormuz ko no ye frappe ta ka nyeshi o mano baton fla ko le détroit d'Ormuz traverser Iran ye frappe ta ka nyeshi Jordanie fana ma Iran ye misilu fili ka tar Jordanie aleni Kuwait chinois ka entreprise do be Kuwait Iran ka frappe ye soro mi ye Qatar ye ulu ka baton fla détroit d'Ormuz ko no no e to ko sabale ga kuteka se ka détroit d'Ormuz traverser o baton ulu sera ka teme o kera Qatar bolo tare mi ye Amerique ni Iran yo shite fe ka kelen bla bebe gi fanga ira kelen ko na ko sebe Ukraine ale fena yi iselo kelena Ukraine ale frapu ke Iran ka bato do ka ko ci san fela mo ko chama ne ya ira ka fo ko mi Israel wule alla yin Ukraine fe ko ka ni frapu ke sabula Israel be ka sira ira kana frapu damne ko kura ka nyeshi uluma mi ye Iran ye ay aga mugu ko kura ira sigate ala Iran ya ira ka fo ko di mugu jugu fe mo mun be ka keleke ka nyeshi uluma ni o jamana mun be ka ulu agresse ko ni o jamana ka punition ni Iran ye o mugu jugu mun jawu ira oni ni anga jangu jola je nyo fe kunafoni kuncela tasuma wilden do France ni a kalo kele mi France ale be tasuma la France duguba chama tasuma ye o soro an fele wakati mina fo bi jouer kalo kele bisaba mi France yoro bisaba ani fele tasuma be o woro ko falo ni la France woto ya ira fa kalo kele ko na tasuma ye yoro ba kele yoro keme saba ani mo duru de mine chama ulusta ga dafa nga alsa yoro do tasuma be o woro ko falo na mi ye France dafa jamana chama ye oluye de mambrata se France ma ina fo Turquie oluye tasuma dafa avion na wuli nga France ka tasuma dafa avion ka ni mu de me wonta tasuma kasara en konnana mo ko me fla ani bishigi nulu be tasuma damene na France ye olu mine ka ira fa kube ga incendie volontaire ke bordo ko fe no mo ba bishigi ayira la ka fa kul ga wuli ka bo sikoro la o ko fe département woro ayira la o mo la ka fa ku ga wuli ka bo no tasuma kunye shilembe uma menye France ministre de l'intérieur mi shilo kasara ko ma ale boraka kuma bi alamsa so kuma dayna ayira fa tasuma a situation compliquée no ko se benga o kon kelelo ka chesuru bela gile sabati akula fero se ka soro ko ina chogamina o ni anga je anga la cellule me ñoko fe également rapidement. Donc on a fait un point de situation ce matin
Point de situation qui nous conduit donc à considérer qu'on a une amélioration météo, mais on va dire assez légère, avec une remontée de l'humidité, des taux d'humidité, un peu moins de vent. Mais le constat, c'est quand même que le risque reste extrêmement important, puisqu'on est dans une situation de sécheresse forte, donc avec toujours une végétation évidemment abondante. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore enregistré hier sur le territoire national, il y a eu 26 feux donc qui ont été traités, et des feux qui partent très vite et très fort. Donc malgré cette amélioration météo, on reste évidemment extrêmement vigilant et on considère que la situation est toujours assez compliquée. D'ailleurs, aujourd'hui sur la carte du risque incendie, même si sur le sud-ouest il y a une amélioration dont a parlé Madame la préfète de zone, comme elle l'a dit à juste titre, une légère amélioration ne veut pas dire qu'on baisse la garde, loin de là. Et sur la carte des feux de forêt, on a toujours des risques importants dans le sud-est de la France, sur la vallée du Rhône, de manière inhabituelle maintenant, mais tout le nord-est et l'ouest de la... mine kena nga bi kuna foni solo yo ko do ko hawni ci aw ko ma ci la nga fol ba fren ba kabela jile kena kena munu mi ga na ci ka bo français aw ka me wakati wore mbado abe fam hakilimo ba fam donc anta fe akone do anga mo bankulu akone do bebulu wa akone do jamana bu donc an c'était doré la anga yoro koni wo an se quoi donc ka nyine aw fe bi ko nyo akana dra ki kelen so balen kay ambena ta kun fa donc na ko mi ana wo ni ndi ayeti sama bema fenfe bajiru ni fe ko fenfe bajiru ni fe fenfe bajiru fe katata ayeti fa be ko gona jeunesse président bolé anaka délégation jamakulu fna ne jamakulu to fle voilà donc ñoo de fa am te ka fembe ke bi maintenant fenge ka bo sharia ko ko ambanga ko be ke sharia jelen ko o de la be wa façon sharia de ambetay donc ni takuni adama be ambulu ka blanga mo banye donc dakuni adama manake mo ba fenen mbulu abo di awmaya ñoo de fa bi ani mo ba be ñoo ani makoro be ñoo a be kun Kenya ani Malaya au ka fam ultimatum do au ka fam négocier tala kuma nya fo tala foi tala dakunya kele kan to ta kuma la quoi aye poya sani bi ko maintenant no ko ni make mo mi tolo turu ka kya bi ko nyo ka na lo sura ate fo ko jeunesse ma final ake fo ka ma kuna feni sura le wanyo former se ka je répète wanya ko te bana ko te c'est national Mali bededu donc il bisa ka kele ke yoro la ba kele ke donc anta ba koni anga ba bi yoro ra ko ba de kala kan mo do da mala antana mo la ke akabo anga ci gambo donc habana ante junna la ante nenna parce que autorité ou tayane en era de kaka la kana ke ande kaka basiki quel que soit donc ni fen be ka ke an yere fe akele kala folo andi na ba kele to di an ba kele ni nya foli ye kele nya de folo aka famia pere do ninu tere pere do traki fenbe be pere concerné no la mais ni ko ka be kana ni ko la ba ambe ba san feta awre ba do amano mais aw ba don ko ni me ga kuma mi fo aw ba jelen do tari a jele mui bi ko yo ay poli dam ne tepi ambe na teme ambe na babulo ni beket ambora ro do la kasia wa ambe boy ambe se ro do la ambe na babulo ni beket mo shit na fa ki ite kuna fini so wa me ultimatum ni di awma ka fo ko gbanya de awbla ko gbana ma awbla ban ne be gbanya no gbana dambo ante dan tantere mo faye dan te gbanya no gbana che chen lo dan tanche donc gbanya ko taro gbana ko taro ay dragi banga baka bi ko fe ante fe ka dragi anga ba be tolo bala bi ko fe gbana jeneti te fe ka dragi aka baklinga donc nan ya ye ni mu mbora la yira wala ni wa anta pa sharia bolo shikuna ante na pa fa bolo onda shikuna wa nya fo fa be aya fanga meru we ka fanga komana we ka fo jiju we aya papier o kere ka bla yorobela ka dénonciation ke au banga ba ka aya fo fambe dagi banga ba maintenant il est temps maintenant au ka bantu bana yere bana fe to bana yi ba be bana ni mo dambo yorora aya batu donc ni nka kuma ko ni ye bana jeunesse be to la ndo de fo ne Soumaïla Diakité ne bana jeunesse président donc ni nka kuma e bana chifena ka be to la nga kuma ni bana dugutigi be to la wa nga kuma ni bana gbatigi to la a almami muso kuntigi ni bana kuma ka ne quoi gbatigi ko te dragi ko la mer ko atala juge ko atala commandant ko atala wa jeunesse ko atala anta abe famia
donc an t'a la bi an t'a la sini donc ka ultimatum fana di bi ko ɲɔgɔn an bɛna ba nin bɛɛ kan an bɛna ba nin bɛɛ kan mais o kana o sɔrɔ yan quoi a ye minɛnw labɔ a ye bɔ a ye taga tiɲɛli tɛ min na o an bɛɛ maliyɛn kuma kun y'o de ye an bɛɛ maliyɛn donc a y'aw ka minɛnw labɔ peut-être a bɛ se ka baara yɔrɔ dɔ la mais guwanan tɛ a tɛ baara yan an tɛna sɔn a ma bi an tɛna sɔn a fini wa a kɛlɛ daminɛna an bolo nin la lutte continue fo k'a ban don min na donc i mana kuma mɔgɔninfinw fɛ kuma hakili ko de an bɛ ka kuma. ba min banan tɛ dɛ banan tɛ dɛ banyaga tɛ dɛ ba ne wasolo bolomala wasolo jɛba tiɲɛni kelen pe min wasolo la o de pari kelen ye a y'a faamu wa babura tɛ ci anw ye tun an tɛ jɔn a ka tiɲɛ ta a fɔra ye dɛ kuma banna a bɛ sɔrɔ i bonya b'a la ni bi kun ye min sɔrɔ yan o y'i yɛrɛ fɔ dɛ o tɛ bɔ o b'i yɛrɛ fɔ. ka se ka kunnafoni la k'i ka bɔ k'a di aw ma ale ni kunnafoni jɛlen Mali News mago bɛ aw dɛmɛ o la aw bɛ se ka dɛmɛ lase an ma an ka nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye 91 21 41 40 84